Hello and welcome to Shiksha classes. আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত Nobel Prize 2024 বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিব চেষ্টা কৰিম। আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিব চেষ্টা কৰিম Nobel Prize কিয় দিয়া হয়, Nobel Prize দিয়াৰ প্ৰচেছটো কি, কেইজনমান ইম্পৰ্টেন্ট ৰিচিপিয়েন্টস আৰু এই বছৰ 2024 চনত কোনে Nobel Prize পাইছে আৰু কিয় পাইছে তাৰ ওপৰত অলপ ডিসকাস কৰিব চেষ্টা কৰিম। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Nobel Prizeৰ বিষয়ে চোৱাৰ আগতে আমি অলপ জানি লওঁ আলফ্ৰেড নোবেল ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে। তেওঁ আছিল এজন কেমিষ্ট, ইঞ্জিনিয়াৰ, ইনভেন্টৰ এণ্ড বিজনেছমেন। And he is remembered for creating the Nobel Prize. তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 21 অক্টোবৰ 1833 in Stockholm, Sweden আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল ইটালীত on 10 December 1896. Nobel stipulated in his last will and testament that most of his assets should go to a fund and that the interest earned by that fund should be given out as annual prizes. তেওঁৰ যিমান বিলাক assets আছিলে তাৰ পৰা এটা ফান্ড ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব আৰু সেই ফান্ডটোৰ পৰা যি ইন্টাৰেষ্ট আৰ্ন হ'ব তাৰ পৰা এনুৱেল প্ৰাইজ হিচাপে এই তাৰ পইচাখিনি খৰচ কৰা হ'ব। ইন টোটেল তেখেতৰ 355 patents asile, including a blasting cap and smokeless gunpowder. More than 20 countries had Nobel companies and approximately 90 factories worldwide produced explosives of all types using his patents. The prizes for medicine, physics, chemistry, literature and peace were established by the will of Alfred Nobel. Alfred Nobelor willot tekhane mention kori goisil মেডিচিন, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, লিটাৰেচাৰ আৰু পিচ এইকেইটা শিতানত যে নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হ'ব এটো তেখেতৰ উইলত মেনশন আছিলে। আৰু যেটো ইকনমিক্সৰ নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হয় এটো আলফ্ৰেড নোবেলৰ উইলত মেনশন আছিলে। এটো পিছত 1968 পৰা সুইডেনৰ চেন্ট্ৰেল বেংকে এই ইকনমিক্সৰ নোবেল প্ৰাইজটো দিয়া আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আলফ্ৰেড নোবেল তেওঁ আছিলে ইনভেন্টৰ অফ ডাইনামাইট। তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে 1896 আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ 5 বছৰৰ পিছত 1901 পৰা নোবেল প্ৰাইজ দিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছে। Since then it has been provided for physics, chemistry, physiology or medicine, literature and peace almost every year. Each prize is worth 10 million kroner. এতিয়া চাও নোবেল প্ৰাইজ দিয়াৰ প্ৰচেছটো কি। নোবেল প্ৰাইজৰ প্ৰথমটো নমিনেশ্যন প্ৰচেছ হৈছে Nobel committee sends nomination forms to about 3000 people each year in September, the year before the prizes are given out. মানে যি বছৰ নোবেল প্ৰাইজ দিব তাৰ আগৰ বছৰ সেপ্টেম্বৰ মাহতে নোবেল কমিটিয়ে 3000 মানুহলৈ নমিনেশ্যন পঠিয়ায়। These people are typically well-known academics who are active in a relevant field. Governments, former peace prize winners, and current or former members of the Norwegian Nobel Committee are all contacted with questions about peace prize. The nomination forms must be returned by 31st January of the award year. আৰু nomination form পঠিয়ায় আগৰ বছৰৰ সেপ্টেম্বৰ মাহত আৰু নমিনেশ্যন ফৰ্মখন ৰিটাৰ্ণ পঠাব লাগে যি বছৰ নোবেল প্ৰাইজ দিব তাৰ সেই বছৰৰ 31 জানুৱাৰীৰ আগে আগে। আৰু সেই যি নমিনেশ্যন সাবমিট হ'ব আৰু যি এডিশনাল নেমস নোবেল কমিটিৰ হাতত থাকিব তেওঁলোকে 300 candidate select কৰিব for the prize. Both the names of the nominees and the fact that they are being considered for the award are kept secret. And যিসকল নমিনি আৰু যি কাৰণে তেওঁলোকক কনসিডাৰ কৰা হৈছে এইখিনি সব সিক্ৰেট ৰাখে। After a prize is given out, all nomination records are sealed for a period of 50 years. যেতিয়া প্ৰাইজটো যেতিয়া দিয়া যায় গোটেই নমিনেশ্যন যিমান ৰেকৰ্ড আছিলে গোটেইখিনি 50 বছৰৰ কাৰণে সিল কৰি ৰাখি দিয়ে, সিক্ৰেট ৰাখি দিয়ে মানে। তাৰ পিছত নেক্সট প্ৰসেছটো হ'ল সিলেকশন প্ৰসেছ।
Selection process, the Nobel Committee then draws up a report that incorporates the recommendations of subject matter expert. This is provided to the prize awarding organizations along with the list of preliminary candidates. The six prizes awarded are given by 4 organizations. The Royal Swedish Academy of Science, Chemistry, Physics আৰু Economic Scienceৰ যি Nobel Prize হয় এটো দিয়ে. Next, Nobel Assembly at Karolinska Institute. এই ইনষ্টিটিউটটোৱে ফিজিঅলজি আৰু মেডিচিনৰ যিটো Nobel Prize এটো দিয়ে. Swedish Academy Literature দিয়ে আৰু Norwegian Nobel Committee Nobel Peace Prize দিয়ে. A majority vote is used by the institutions to select the laureate or laureates in its field. The vote is immediately followed by the announcement of their decision which cannot be challenged. A majority voter basis তেওঁলোকে select কৰে আৰু the vote is immediately followed by the announcement of their decision. A maximum of 3 laureates and 2 distinct works may be chosen for each award. The awards can only be given to individuals, with the exception of the Peace Prize, which can be given to institutions. মানে Peace Prizeৰ বাহিৰে বাকি যিকেইটা Nobel Prize আছে সেই গোটেইকেইটা কেৱল ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহকে মানে দিব পাৰে আৰু Peace Prize টো কোনো ইনষ্টিটিউচনকো দিব পাৰে along with individual. During the first 2 weeks of October, the awarding organizations announced the winners. আৰু October first 2 weeks awarding organization কেইটাই winner কেইজনৰ নাম announce কৰে. তাৰ পিছত next process টো হ'ল award ceremonies. Award ceremonies are held on 10th December. 10th December award ceremony আয়োজন কৰে আৰু সেই 10th December Nobel Day বুলিও কোৱা হয় due to the death anniversary of Alfred Nobel. The Nobel Prize award ceremony is held at Stockholm Concert Hall in Sweden, where the prizes for economic sciences, literature, physiology or medicine, physics and chemistry are presented. Award ceremony যেটো Stockholmত হয় Swedenৰ তাত economic science, literature, physiology or medicine, physics আৰু chemistry Nobel Prize টো তাত দিয়া হয় আৰু যেটো Nobel Peace Prize হয় এটো নৰৱেত দিয়া হয় অসলো. Nobel Prizeৰ কেইজনমান important recipients চাই লওঁ তেওঁলোকে কিহত পাইছিলে আৰু কেতিয়া পাইছিলে. Albert Einstein পাইছিলে physicsত Nobel Prize in 1921 for his discovery of the photoelectric effect or the ability of metallic atoms when exposed to light to eject electrons earned him the prize. Marie Curie paisile she is the only person to have won a Nobel Prize in 2 different sciences. She was also the first woman to win this prestigious award. She received the award in physics in 1903 for her research on radioactivity and in chemistry in 1911 for the discovery of radium and polonium and for isolating pure radium. ইয়াৰ পিছত International Committee of the Red Cross তেওঁলোকে Nobel Prize তিনিবাৰ পাইছিলে 1917, 1944 আৰু 1963. The first 2 were given due to its efforts in the 2 world wars. In 1963, it was the 100th anniversary of the foundation of ICRC by Henry Durant. আৰু Henry Durant তেওঁ নিজে Nobel Peace Prize পাইছিলে 1901ত. United Nations High Commissioner for Refugee. তেওঁলোকে Nobel Peace Prize পাইছিলে দুবাৰ 1954 আৰু 1981ত for helping refugees.
তাৰপিছত যেন 14 দালাই লামা তেওঁ নোবেল পিছ প্ৰাইজ পাইছিলে 1989ত for promoting peaceful solutions based upon tolerance and mutual respect in order to preserve his people's historical and cultural heritage. নেলছন মেণ্ডেলাই নোবেল পিছ প্ৰাইজ পাইছিলে 1993ত আৰু তেওঁ তেতিয়া সেই প্ৰাইজটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলে ফ্ৰেডৰিক উইলিয়ামৰ লগত in recognition of their work for the peaceful termination of the apartheid regime and for laying the foundations for a new democratic South Africa. এতিয়া চাও নোবেল পিছ প্ৰাইজ 2024 কোনে কোনে কি হিটানত পাইছিলে নোবেল পিছ প্ৰাইজ ফৰ মেডিচিন দিয়া হৈছে ভিক্টৰ এম্ব্ৰছ আৰু গেৰী ৰফকনক তেওঁলোক দুজনেই প্ৰাইজটো পাইছে ফৰ দ্য ডিস্কভাৰী অফ মাইক্ৰ' RNA এণ্ড ইটছ ৰোল ইন পোষ্ট ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনেল জিন ৰেগুলেশ্যন মাইক্ৰ' RNA হৈছে these are molecules that help cells control their protein production. The proteins that cells produce play a vital role in almost all biological processes living organisms. MicroRNAs control gene expression by binding to messenger RNA in the cell cytoplasm. Instead of being quickly translated into protein, the marked messenger RNA is either destroyed and its components recycled or preserved for later translation. MicroRNA significance কি হয় চাইলম biological regulation they regulate cholesterol metabolism and are involved in cardiomyopathies and stroke. A role in pregnancy, microRNAs contribute to pregnancy development by regulating steps like embryo implantation and maternal fetal immune tolerance. Role in biological processes cell proliferation, differentiation and immune response. Disease implications, alteration in microRNA expression can lead to changes in the gene expression profile contributing to many human disorders. Abnormal expressions of microRNA has been linked to many human cancers. Mutations in gene coding for microRNA have been causing conditions such as congenital hearing loss, eye and skeletal disorder. এইখিনি আছিলে microRNA significance. Next, Nobel Prize in Physics পাইছে জন হপফিল্ড তেওঁ এজন US সাইন্টিষ্ট আৰু ব্ৰিটিছ কানাডিয়ান জেফ্ৰি হিণ্টনে তেওঁলোকে paise for the discoveries and inventions that laid the foundation for machine learning. তেওঁলোকে যি ডিস্কভাৰী মেচিন লাৰ্ণিঙৰ যি ডিস্কভাৰী আৰু ইনভেনশ্যন কৰিছিলে তাৰ কাৰণে জন হপফিল্ড আৰু জেফ্ৰি হিণ্টনে নোবেল ফিজিক্সৰ নোবেল প্ৰাইজ পাইছে মেচিন লাৰ্ণিংটো কি হয় এবাৰ চাই লওঁ মেচিন লাৰ্ণিংটো যি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স হয় তাৰ এটা সাবসেট হয় it focuses on development of algorithms that enable computers to learn and make decisions based on data without being explicitly programmed for a specific task. Essence of machine learning is recognizing patterns within data and making predictions or decisions based on those patterns. তেওঁলোকে কি কৰিছিলে Hopfield's revolutionary work in 1980s. He built an artificial neural network (ANN) resembling the network of nerve cells in the human brain that allowed computer systems to remember and learn. মানে 1980s তেওঁ কি কৰিছিলে এটা artificial neural network বনাইছিলে যিটো আমাৰ হিউম্যান ব্ৰেইনৰ দৰে কাম কৰে তাৰ আগত যেটো কম্পিউটাৰ খালি ক্যালকুলেশন হে কৰিব পাৰিছিলে তেওঁ সেই তো বনাইছিলে আৰু তেতিয়া কম্পিউটাৰ কি কৰিছে ৰিমেম্বাৰ আৰু লাৰ্ন কৰিব
পৰা মানে capacity হৈছিলে Hopefield's network process information using the entire network structure and not its individual constituents তাৰ পিছত তেওঁ হেখিনিলৈ কৰিলে আৰু তেওঁ যেটো সিস্টেম বনাইছিল এইটোৱে shape or sound যদি তাত আগতে দিয়া আছে পিছত হেতু যদি shape or sound মানে তাত ইনপুট কৰা যায় ই ৰিকগনাইজ কৰি ল'ব পৰা হৈছিল আৰু হপফিল্ডৰ পিছত হিন্টনে তেওঁৰ হেই যেটো ডিস্কভাৰী আছিল তাক ক্যাৰি ফৰৱাৰ্ড কৰি তেওঁ এডভান্স মডেল এটা বনালে which could understand voices and pictures neural network could be strengthened and their accuracy at pattern recognition enhanced through repeated inputs of data called training Hinton developed a method called backpropagation that enabled the artificial neural networks to learn from previous mistakes and improve itself. Episode Nobel Prize in Chemistry paise tinijone David Becker for computational protein design along with Demis Hassabis and John M. Jumper for protein আৰু তেওঁলোক দুজনে পাইছে for protein structure prediction এই যেটো তিনিজনে প্ৰাইজ পাইছে সেই প্ৰাইজটো ডেভিড বেকাৰে পাব 50% আৰু বাকি দুজনে পাব 50% David Becker receives half of the Nobel Prize for his pioneering efforts in computational protein design and other half has been awarded to Demis Hassabis and John M. Jumper for developing AlphaFold 2 an AI model that can predict the structures of millions of proteins In 2003 David Becker led a team that utilized bespoke software method to create new protein. And tetiyaar his team has refined these techniques enabling design of designer proteins tailored for specific applications. The technology has potential to develop different varieties of proteins with the possibility of constructing nearly any type of protein. আৰু তেওঁলোকে আৰু এটা সফটওয়্যাৰ বনাইছিলে Rosetta software It employs computational algorithms to predict protein structure and design novel protein and designated functions. The newly designed proteins can perform functions that naturally occurring proteins are not capable of. Example is creating synthetic proteins that can degrade plastics or plastic blocks to mane non-biodegradable hai. In 2020, Demis Hassabis and John M. Jumper developed AlphaFold 2. AlphaFold 2 can predict structures of millions of proteins. It is developed by DeepMind using the deep neural network system. Neural network utilize large datasets, especially from protein data bank, to train the model mimicking the human brain learning process. After training, the AlphaFold can make structural predictions for protein not included in the protein data bank. Next, Nobel Prize for Literature by South Korean author Han Kang. Teo paisa for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. The Nobel Committee emphasized that Han Kang's writing crosses the boundaries between art forms blending prose, poetry, music and visual art. It also noted her unique style which challenges the conventions of contemporary literature. আৰু তেওঁৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ক হৈছে দ্য ভেজিটেৰিয়ান এই কিতাপখনে owned the Man Booker International Prize in 2016 তাৰপিছত আৰু কেইখনমান মেনশ্যন কৰি দিছো এবাৰ চাই ল'ব পাৰে Human X We Do Not Part The White Book আৰু Greek Lessons 2024 Nobel Peace Prize দিয়া হৈছে at Japanese organization Nihon Hidankyo
which is a grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha. আৰু এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছে for their efforts to achieve a world free of nuclear weapons and demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again. Nobel Prize 2024 in Economics দিয়া হৈছে তিনিজনক ডেৰন এচিমোগ্লু, সাইমন জনসন আৰু জেমছ এ ৰবিনসন। আৰু তেওঁলোকে এই প্ৰাইজটো পাইছে for research that explored the aftermath of colonization to understand why global inequality persists today, especially in countries dogged by corruption and dictatorship. The awardees have revealed the importance of societal institutions for a nation's prosperity. Their research helps us to understand why societies with poor rule of law and exploitative institutions are unable to generate growth or bring about positive change. They have shed light on the significant disparities in prosperity among nations, with one key explanation being the enduring differences in societal institutions. Our Nobel Peace Prize Nobel Prize 2024 বিষয়ে ইমানখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত। Thanks for watching.